Hi guys, so karon guys, ganina rami naabot diri guys. Nami kauban guys, pero among kauban ni uli na kay gamay ra yang gikuha na pinya. So mo mga kauban ganinang bunta guys. Sila da tanan guys, ug napod diri sa pikas guys. Di ara tong pinya guys, so yelo kay nga dagko guys. 600 atong karga ni guys. Dapat diri guys so. Muna yung pinakalasan guys, dire rami kutob guys, sa 600 guys, dire ra kutob. Tara guys, itong mga kuan guys, muna guys. Apo diri guys, itong mga kauban, muna itong kauban guys, apo diri sa pikas. Dili na kay kumukuan guys, kay lapok guys, dira guys oh. Lapok sa gawas guys. Dara si Papa guys oh. Akong kauban guys. So hanggang dire lang akong kuan guys. Update lang ko niya.